Good morning. Ket itulo tayo nga ilipas tatangal daw daytoy chapter 9 iti 1689 Baptist Confession nga dadalin tayo on free will. Nya ket i-review tayo daytoy nga chapter ket adan iti 5 nga paragraph. Ket nalpas tayo yung paten nga paragraph nga nabinsa-binsa dagiti adal maipapan iti free will iti tao. Okay? No anya iti free will nga ipagbagawin no naitid iti tao. Kas ibaga ti Biblia. Okay? So i-review tayo man dagiti paragraph nga inadal tayo. So di paragraph 1, okay? Inadal tayo din ti paragraph 1 di natural nga naitid nga free will nga intid ni Apo Dios. So ni Apo Dios kit inikanda tayo iti waya-waya. Okay? Handa tayo nga inaramid ni Apo Dios nga kasla robot na. Okay? Nga awan ti free will na. Okay? Nikanda tayo iti will. Okay? Human being tayo nga iti will. So, adati choices tayo, mabalin tayo nga agpili. Okay? We have choices. And isursuran da tayo jemot lang kas na binsa tayo nga amin nga choices tayo ket we must be responsible. Nya. Okay? So no pinilim you must be responsible dahil sika dijay. Nya. Okay? So the paragraph 2, so the first paragraph 1 kasjay iti adal tayo dijay nga dan tayo ti ni Apo Dios ni kanda ti free will. Intidan na ni Adan din una nang inaramid na ikan na iso na iti waya-waya nga mang ore mang nagan kadagiti nay mangimaton kadagiti pinarswana ore naganan na pay nya. Okay? Ngem responsible iso na nga mang kadagiti choices na. Okay? Ken kun natay paidi han nga totally nga free dijay gayam nga tayo idita adan iti restriction na ta di ba kunana ada iti imparit niya Apo Dios nga hananga asigan hananga kutkutyen. Okay? So hanga talagang total nga will kita. Yung adati will tayo ng antid na Apo Dios. So, idjay nga will tayo. Okay? Kat paragraph 2 ko na dito. Idjay nga will, ikada tayo mo iti will ni Apo Dios, kasi mo na nga tao, nga adaan kabailan, nikanda tayo, kinaramid na tayo ni Apo Dios, ni Adan, tin mo na inaramid ni Apo Dios, nga holy, ken adaan kabailan nga mangsurot kini Apo Dios. Ngam, still, kung natay jay will tayo, ket adan iti, jay kung natatay ni pastor nga nakasikig, nga mabaling nga agbasol. Okay? So, ada iti failing, capable da ito nga will tayo, capable tayo nga agbasol iti Dios. Ket nagpaiso da ita. Okay? Wala pinili ni Adan jehan nga di may kaniwas sinalungasing na nya. Okay, sinalungasing na niya. Alright. So iti chapter 3 in binsa-binsa na diay kapo iti salungasing ni Adan. Okay? Ket aji will tayon nga mangpili kini Apo Dios ket nawanan. Okay, we are spiritually dead kuna na diyan iti chapter 3. Ken hantayon mo nga kabailan nga umay kini Apo Dios babaen iti bukod tayo nga pigsa. Okay? Ken karkaro nga hantayo nga maisalakan daytoy biag tayo wenno daytoy kasasaad tayo nga kinamanagbasol dahil naanag tayo gitgarod iti basol. Natay tayo mo, naisina tayo kini Apo Dios. So nga kaputi basol adya will tayo awanin ti kabailan tayo nga mangpili kini Apo Dios. Di paragraph 4, okay? Hanga datay nga binayan nga kasjay iti Dios. Udikit di
insalakan da tayo babaen ti grasya na. Babaen kina po tayo ng Jesucristo. So, ti panakaisalakan ket isuna iti mang cause. Okay? Tapno mapili tayo isuna ken makita tayo ti grasya na. Ket inadal tayo ti paragraph 4 nga ni Apo Dios ti mangisalakan iti managbasol. Isuna ti mang baliw iti puso ti managbasol tapno kabailan na nga ayaten ken suruten nya dagiti bilbilin na. Okay? Ngem adda iti ngem na still uray no nabalbaliwan or insalakan ni Apo Dios ti maysa nga managbasol still kunan ag-struggle tayo latay the remaining sin. Anya? Okay? Hantay nga perfect. Okay? Hantay nga perfect. Adda makigubgubal tayo lata nga binigat iti basol. Although kuna tayo handa tayo mo nga tengel ti basol nga makigubgubal tayo iti basol. Ta nawayawayan tayo kit garod gababayan ken Apo tayo nga Jesucristo as inadal tayo. Now, kano nga tang aglipas ti panakigubgubal tayo ti basol? Namatay tayo. Dahil tati kun-kuna na dyan antikwa, paragraph 5. Okay? Nung kitaan nyo yung paragraph 5, okay? Basahin tayo yung paragraph 5 nga one sentence lang kit di. Chapter 9. Sige. Chapter 9, paragraph 5. The will of man is made perfectly and immutably free to good alone in the state of glory only. Okay? So, agbalin to mga perfect kano kuna na the will ti man is made perfectly and immutable no ijayan ti glory kano ni Apo Dios ton. So, kuna ni sister nga na Lydia no matay tayo no datay di sidong ni Apo Dios. Okay. So kuna na dito may isang verse dito ayan ti material tayo Ephesians 4:13 until in Ghana we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God to mature manhood to the measure of the stature of the fullness of Christ. Okay. So, anya iti, kahit nang ibagada ito nga maudi nga paragraph. Okay. So, dati iti final nga paragraph, kit mapantayin to di sumaruno nga chapter manen, nga ni brother to nga Timothy manen ati mga sublat. Nga. Okay. So, paragsaka ko nga agpati final. Anya. Alright. So, sursuron na tayo. Ito yung final nga paragraph. Okay. Nga isursuro na dito yung ijay ang pagarian na ijay lang heaven. Ijay lang kano numatay tayo kit adatoy ijay sidong ni Apo Dios kit ijay nga completely nga free tayo iti trabaho ti pagbasulan. Nya, awanton ti pagbasulan. Hantayin to makigubgubal ti basol. Hantayin to agis-struggle ti basol. Okay? No, or when Christ return and glorifies His people, anya ti mangyari? No, kasparegan umay ni Kristo or datay ti umununa. Di ba? Dua ti mabalin ijay. Matay ka or umay ni Kristo. Nya, anya ti ketyo. Multiple choice. Okay. Umay ni Kristo na lang. Ano? Mas, but antayo nga, kundi jay. So, if Christ return, or we will go ahead, nga, pahingimay ni Kristo, kita tayo mapan, ano ti mangyari? Kuna na di paragraph. Hantayin to kano agbasulan. Nya, nagsayata na.
Hantayon to nga i-desire ti basulan. Nya. Hanyo ko na nga, kaputi Kristyano kaya, ada niya pagkuantay ti pagbasulan, kas ko na ni Pastor Tatay, amin tayo. Nya, hantay nga perfect. Magyaman tayo, tagtaktakder tayo lang ti grasya ni Apo Diyos, nga, no, dadagit yung kit at ti Holy Spirit, nga mangiturturong kanya tayo. Ngimidjay to, sidong ni Apo, hantayo agbasol, hantayo agdesire ti, hantayon to agdesire ti basol, o ti desire ti basol, kin hantay pa'y matem, ijayan nga agbasol. Okay? And we will perfectly love and obey God forever. Kaya nasaon, ma-perfect tayo, ijay laing nga time nga maayat tayo, kin ma-perfect tayo, ti ayat kin panang suro tayo, ngagnanayon kin na po tayo nga Diyos. Okay? So, dito yung final and perfect condition of God's people nga kung kunana dito yun. State of glory alone. So in heaven, struggle tayo, it will be gone forever. Okay. At dadagit yung word dito nga, kunana nga, kato nga, ikan iti emphasis. Adya kunana nga, immutably free. Ano dati immutably free and immutably free to good alone. Immutably free kas sige. So dati immutably free kaya nasaon ket hantayon to nga matnagan. Hantayon to nga we will believers to no tatay tata kit agbasbasol tayo, we are still battling in sin. Jagay believers ijay langit to will never fall again. Ana, dagiti believers ijay langit to kit handan to nga pulos nga matnagan. Ano? Kasi the holiness nga dan to kanya tayo jay will be permanent and everlasting. Nya, the holiness tayon to kit permanent kin agnanayonen. Hanga kaslatatta nga no akon adala tayo pagbasulan magilti ta man nagpakawanta. Nya, ngim ijay ton hantayon tumatnagan the holiness tayo kit permanent ken hanga everlasting isuna. Nya. Okay. Ada di kuno na to nga to good alone. In other word nga to good alone. So to good alone kaya nasawan, di desire tayo na dati di heaven kit di desire tayo mo di makayayo lang kinapo Dios. Nya. Awan ti desire tayo hanga makayayo ti Dios no dikit amin nga desire tayo jay ket makayayo mo kini Apo Diyos. Okay? So, dahil to good alone. Kuna na dito we only desire what pleases God. No? Hanga po tapilitin dito na Apo Diyos ijay, but because our heart is perfectly holy. Di puso tayo ito, di perfectly nga holy isuna. Di ba nagsayat nga, adadalin tayo dito. Okay? Dahil tanto ti mangyari kanya tayo. Nung adatoy di sidong niya po. So okay. So daddy will tayo to. Adya will tayo, the ability to nga adya will tayo kanayon mo nga it is to God, to the glory of God alone. Latta. Awanan di antay madistracted at duma. Kasi perfect na mo ijay. Okay? So dahil tayo ticket na sa unjay to good alone. Kuna na dahil, to good alone. Okay? So, kuna ni adati na quote ko dito ni kuna ni Calvin, John Calvin. John Calvin taught that the Christian life is a journey towards complete restoration. While believers are renewed now, perfect holiness awaits the life to come. Okay? So,
mabaliwan tayo na born again tayo ito, hindi perfect kano nga holiness tayo ket ijay life to come. Nya, no datoy kinaapo Dios. Okay? So, kung na pa, tuloy ko dati nala kanya na he emphasized that our present sanctification is incomplete but our future glorification will be complete. Awan pagkurangan nanto diayan kinaapo. Okay? So, dijay iti na kat na ibagada ito eh. So, anya ti kasla may maala to ito nga encouragement. Okay? So, mangtit kanya tayo iti encouragement, tahan tayo madismaya, no, makigubgua, hantay madismaya nga makigubgubal. Amen? Hantay madismaya nga makigubgubal ti basol. Okay? So, i-remind na tayo iti confession, nga dati pakigubgubal tayo ti basol, struggling tayo basol, kit temporary lang, hangag na nayon deta. Okay? One day, no, datay kinapo Diyos, kit completely nga free tayo to. Okay? So, may sapay. Mang papatunay nga iti biyag iti Kristiyano kit talaga nga no kitaan tayo kit medyo adirigrigat na. Dati temptation dita, dati disappointment, dati failures. Okay? So, urano kasta, ni Apo Dios kit iparampromise natin glorious future tayo nga ada pagpatigyan na dagitoy. So, mang-encourage kanya to nga i-preserve na tayo. Nya, tultulo tayo lata. Ada ti masakbayan tayo nga perfect nga masakbayan tayo. Okay? So, may sapay nga mabalin nga makuha ito yung adal. Tangay awan tayo pa ijay nga state. Ijay ti paragraph 4 ay 5. Okay? Antay pa nakadteng ijay. Okay? So, dito yung napatbati nga habang agbibiyag tayo kahit mamangtit iti dependence tayo iti asikin grasya ni Apo Diyos. Nga itultuloy na tayo nga ikikip kanya na. Anya, so kanayin tayo, tahan tayo kit karud kaya. Okay, di lang asikin grasya na. And one thing more, mangtit kanya ito iti mas nakukuha nga desire. Nga, iti da ito nga perfect ko mga state nga marik na tayo, numadaan tayo ito. Ana? So, iti, kuna na ito, iti kwa dito, han nga, kaputa na Kristiyano tayo, iti perfect nga blessing, hang nga jay, ibagbaga iti, tadu mga, kaya tiyo ba magnai jay, iti, balitok, ken, dapat iti balitok nga corona, po, nya, at anto pala helmet kinagdagsan, nya, alright? Or beautiful nga scenery. Ngaan. Iti mas datayo ko mga Kristiyano ti greatest nga blessing nga intayo kitkitaan kit jay ni Kristo. Ken jay waya-waya iti jay perfect nga will nga awan tayo mo iti pagbasulan ta datoy ken ni Kristo. Di jay iti kitan tayo. Nya. Di jay iti kitan tayo. And then, lastly, dagito yung adalan tayo, somewhat protektaran dato yung mit kadagiti dadu mga error nga kunana. Okay? Kasi adati dadu mga sursuro nga ti Kristiyano ket sinlessly perfect iti dayto nga biyak. No, dadag nga Kristiyano dapat sinless. Okay? Then dato nga free will ta nga nadal tayo kit tubtub ngaran na dayta because still we struggle with sin.
So nga kanayon tayo kling lata iti homo ken asi ken parabor ni Apo Dios kanya tayo. So dahito yung confession igit ipalpalgip da tayo that ti perfect nga freedom from sin ket into no ijay ayon ti sidong ni Apo Dios iti gloriana. Okay? So as long as we live iti daytoy nga lubong, we will continue nga kanayon nga agrepent nya kanayon tayo nga kitanti pamati tayo nga nai-align kini Apo Dios. Okay? So dayto iti nagpatinggana dayto nga para tato chapter on free will nga perfecto nga han nga the will tayo to kit amin kit na iturong kini Apo Dios into no at datoy genti glory kunana the state of glory only. Okay? So no dag sursuro nga ay no Kristiyano kat masapul nga kwa. Masapul nga awan pagbasulam. No Kristiyano no nagtanayon kag babasol wenno adda pagbasulam baka hanu nang napigsa ti kararag mo. Ulitem nga awaten ni Kristo. Nya. So han okay ta naisalakan tayo babaen iti grasya. Babaen lang kini kini Kristo. Kita di will tayo adalat ta ti banda nga ada pagbasulan and we have to struggle with that han tayo nga gragsak ijay ag struggle tayo ingganan tuno last nga nalter nga paragraph until we are in the state of glory only nga di will tayo kit perfect kini Apo Dios. Okay? Di will tayo kit perfect kini Apo Dios. Amen? Yan natin. So, ada ba iti question tayo pag adalan tayo? No. Yes, Mr. Lydia pa lang. Tayo mo sa natin free will the word. Paano makamit iti glory ni Kristo? Awarin ti free will tayo ka. Good awan ti free will tayo na chispan. And already ko Chapter 5. Ay, 5. Tingnan nagtitao. Awan ti will na ang salamat. So, tingnan tayo para free will. So, di ba, atang paragraph kit kasla discuss na nga di will nga naipay iti tao no kasano nga na distort di will iti basol king kasano nga i-restore to ni Apo Dios deta nga will nagbaling nga di tulata will tayo kit di iti kayat ni Apo Dios yung tata hampay nga perfect day di karuta na namulitan karuta ti basol kit kwan awan ti kabalan ti ngagpili di jay so nga anya iti kung pastor jay kan ada ti komite kan apay kanu nga free will ti ginamit na apay nga free will Uray iti kami wala ko ni na iti reformers ket Martin Luther na comfortable they were na free will Dapo ijay understanding wala tayo mga free ket wala tayo mga awan iti boundary or awan iti influence behind iti bawat choice or decision na aramidin iti tao. Dahil kanalang libertarian free will. Hindi tayo since iti first section 1. Wala ni Apo Diyos ket magaling nga basol, magaraming sunay iti basol. Kaya nangasaway na tayo iti
Dahil ko na nga natural liberty by nature, o the attribute nga by which naaramid tayo, kaya ijay tayo lang na agunay. Nevertheless, mabalik ko lang sa yung word nga free, tano i-point out tayo na dyan lain, haan nga napilit nga volition iti tao nga decide iti may sa nga banay. Dahil awan iti pwersa ng pilit kada tayo nga bago tayo aram din iti may sa nga banay. Yan lang ni kahit yung ibagay dahil free. Ngayon, again, still we are acting ijay ayan iti nature tayo. So mga adagay iti confession tayo, adagay for state iti will. Dahil innocence, dahil sin, state of sin, dahil state of grace, and dahil state of glory. Dahil panagbalik paglumaan na tigay, ngayon tigay state of glory, dahil iti patinggana sa immutable, aning value. Dahil freedom tayo ito dahil ang awan ko tinexistate as well, dahil final. So, kas lang ay, di example tayo, di nga, di ba ganun pastor, di will tayo, agkut-kuti lang, di will tayo, di free will tayo, di structured niya, na ipalubos mo lang na po Diyos. Kas paregan, di yung bagak edi, kaya't mo agtayab, nga mga mabalin, kasi awang mo payak mo, hanga na ipalubos ka niya mo di ba? So, di jay, work tayo lang ijay, ayan, choices tayo, based from noon niya jay, structure nga na ipalubos ni Apo Diyos. Okay? Uray din iti point iti conversion tayo. Handa tayo nga pinilit ni Apo, nga kasi pagbaga iti against iti doctrines of grace. Tinaramid ni Apo kaya binaliwan na dyan nature tayo. So, the regeneration. Handa tayo nga pinilit kanya na hindi kaya in-transfer na tayo to state of grace. So, tayo willingly in that day kaya nag-confess tayo with the repentance and faith in Apo Diyos. So, handa tayo nga pinilit. In-transfer na tayo to state of grace. Okay, so that is chapter 4, the last na, dinibay tayo dito, and transfer that to the kingdom na. Okay? So, yun. Otherwise, Sister Dayan, nagre-rest ka ng hand. Ayun, J. Kuala, J. Section 5 ni nabanggit J. immutably free to good alone. In contrast nan sa dayto, J. Section 3, Section 2, kunakuma, nabanggit J. Before tayo nga nag-fall in our state of innocency, aday will tayo mutable. We are able change. to we are able to do good, but we are also able to When? do bad. So, changing, mutable. In contrast, ijay final state tayo to nga tayo to Ag-value. So, immutable. So, ag-value tayo to sin. Kung ag-value tayo, ijay to, awanin. For talagang immutable mo, hangag pulos nga ag-value kasi di will tayo mo talaga nga di kahit ni Apo Diyos lang na awan daduma. Ang tayo pa agbasol, ijayin nga ron, di ba? Bagata yan, tayo pa agbasol. Ang pa ability tayo nga panunot, ag-desire ti basolin. Because we are perfectly holy that state niya. Ampay lang. So, dapat tawag tungtungan tayo. Dapat mo ti 15 minutes. About feel. So, again, nagsayat law na dito na already lakakaro di conversion tayo. Pag kanaan tayo nga kita dito, di conversion tayo. Okay?
tas kuna na iti kwa ikinonvert na di sinner, translate dato iti grace na. Handa tayo nga pinilit ijay. Okay? So, kuna dato fourth of kwa kay converts a sinner, he translates him into the state of grace. He free him from his natural bondage under sin. So, di na from the natural bondage iti basol tayo, na daki ni Adan, transfer da tayo niya ni Kristo. So, nawayawayan tayo di basol. Okay? So, adan tayo mo iti kabailan nga magaramit iti spiritually good. Kasi, J3, pulos na antay ko nga kabailan nga mang please kinapo Diyos. Nya, already is desired tayo malangkit tayo nga kaya. Kasi we are fallen. No, we are spiritually discerned tayo dyan. Nya. Okay? So, puray JNT, nung apay nga nag-respond tayo di gospel, kit, kuna na dito it is the will of God to will and to do. Diba? So, isunamot lang, iti nagaramid. Hang nga kaputa, nag-respond ka kit pinilim isuna. Nya, sa mukha ba ilan, di iti suro tayo ito. Okay? So, it's not your work. Ama, anya di ay? I want to desire to ijay ijay. I want to join ata. Apay pa lang adungan tayo earthly, heavenly things tayo join dito puro earthly. Ti adatoy kanya tayo so nga puro earthly. Ngem kunani Pastor Tatay, while we are in this earth, we are still dual citizen tayo. We are desiring heavenly. Yeah. Okay? Dual citizen tayo. While the natural man is an earthly man. Natural. Always what is in this life only. Uray la ni Kristo pa ikipang pabuenas. So di kakaasing ako na. No, dahito'y lang alubong ko na di Corinthians na tayo nga binasan. Kit para lang tinainlubungan ni Kristo. Datay ka na di kakaasi. No, para lang Kristo kit para tinainlubungan laing nga patay. Hanapay. Nga dagi tini ko isa po no ni Jamay. Oh, sige. So, Jamay. Kasanungay no Jiwil tayo nga ag-choose. Ag-choose. Isap kin ni anati sina conforme nga nagibaga kayo question. Mas may at nda kayo about will. Sina tapno dayti pa habang wat ado kayo. Awa. Ada pa will mo, adal pa will mo mabal mapatyan man ang luz. Okay. Awan ti will, ijayton awanin desire to mag-asawa jayin nya. May saka ka magyante nga. Ngunit adal ta desire to nga agasawa. Ke earthly dagitakit adda ang mga dakas. Yeah. O anya padamay. O isap karon. O ray Ilocano. O sige, ibaga ni manang mo damay. Ano ibaga? Jai. Sige, Jai. Ha, sige, ibaga mo na. No, answeran tayo. O, Charan, ano ibaga da? Alam na, may at discussion tayo dito eh. Makaadal kayo pa eh. Practical ti answeran da. Nya. Oh, itit na dag. Sati. Mitsi, sige man lang ta sikati na torturet. Awan. So, tasla mo lang hantay ka no pilitin je will. Hantay pilitin. Ate
Force will be dying. Yeah. Nawan ni pastor tag question kanya yo no pa. Tumakder diha nga makanser. Ah. Oh, sige. Dito mo, di ba balasang sa Jeno? Dati question about will, nadadal tayo. Rhyme. Dati somewhat point of kung tayo, pag-adalan na dati question mo. Okay? So, yes, yaman ni Sir Dayan Lagarutan. Sige, Sir Dayan. Di kayo question. Sa ano kayo nagigilihan nga mapanher with the final state na kay Tiwil da? Dagijay kanu han nga namati kini Kristo. Kit na tayo da. Anya ti will da. Di, baka di will mo ni Satanas atin da siguro. Ano pa pastor? Oh, nada. Ni Brother Timothy Manta. Oh. Kasla di ko aris. So agbabawi da. So lakan nila Lazaro, di ko atay na. So di kano adamot tiwi kwada. Ada iti kunan na di Bible. Ada je regret nya. Sayang namati ako di bagbaga ni pastor. Nya. Tatamotin kadak dito yan. Ni manya ngay karon. Kuna namat dito ikat maudit ibabawi. Ken kwan. Kim sono talagang sagid din tatay ni Apo hangmat nga malapdan data. Nya. Hang nga malapdan. Sagid din tatay ti Apo makonbiktar tayo. So di ko na nangarot ti ay meaning na nga anya ti basol nga hang mapakawan. Anya ko na di Biblia nga basol nga hang mapakawan. Okay. So anya di mer bas di panagulbod. Anay blasphemy. Di blasphemy di basol tayo dyan to Holy Spirit. Nangag ko di panakilaw-lawag na rin takit no may preach the gospel kit kung taro na ti tao kit i-resist na kit di jay panakaisin na kinapulos diyay nya panakaisin na kinapulos diyay hanpulos mapakawan panakaisin na kasi itid na di good news nya nga ikit hanmumot nga i-reject mo the good news. Pilit mo nga ang basol mo. Pastor, ano ti ko na di? Mas healthy nga explanation na di. The explanation niya nga kung nata nga di blasphemy of the Holy Spirit, di konbiktaran na ka di Holy Spirit. I-reject mo kasano ka nga blasphemy ko nang iba. Dahil biblical context na dahil blasphemy the Holy Spirit dahil panang bagam na dahil sasaw ni Apo kay trabaho ni demonyo. So dahil truth ni Kristo kaya inaccuse na nga message ni demonyo. So handa pat yan. So panawin tayo for example dahil panawin tayo dahil teachings ni, for example, prosperity gospel. Ito nga isang tao nga nag-embrace di kasi dahil nga line at na-confront tayo dahil truth di gospel at in-accuse na dahil gospel na word of the demons. So, dahil may isang nangato nga degree di rejection di gospel na in-prefer tao dahil line dahil truth. In-accuse na dahil truth ni Apo na message si demonyo. So, na itong rejection din ng Kristo na kumbaga ito may isang oras na awan ng naman na. So, nung nga ipagpaga nga managbaso agad hanang mo patsen,
Kasla feeling na nga apay data pa si kakit diti mang ibagat ta. Kaya dapat naging instances nga dalagi ka tao nga at first confrontation kita negative na respanda or kaan nga umanurot kini ako na respanda. But itinay sa nga positive pa nagbiag na-realize na din kamalita at nagsubila ka niya. Kaan na rin directly nga pinondem dahil truth ni Kristo. Dahil para po in disguise niya, dahil duwa nga kapsat na mauna rin anak na nangabangkay na italong. Na nangamadi. Na nangamadi sa mabangkay italong buwen. And later, di nga nangibagat yung madi sa tinapan. Dahil nangibagat yung buwen sa tinapan. Dahil di pinapuglo na di dahil confrontation di gospel di may isang tao. Madali may isang klase ng rejection hindi tao, hindi truth, mamaawatan na i-condemn na nga of the demon, blasphemy, the Holy Spirit. Awan di pag-asa na nga nagsubili. No ora na ikan iti nagado nga chances kita lagay reject na latta. Sige. So kasi gayam iti pa mas nalawlaw pa yung explanation na di sir. Dapay. Nene aparte di free will kasi magsabali mo di pa panantayon. Anya, last call, dagayag tutubo. Last call. Yun na. Awanan. Awan. Sige, awanan kit tumakdar kayo ta pa. I-close tayo ko dito eh. Pan. Makdar kayo. Let's stand and let's pray. Lord, we thank you God for this time na naadal mi apo about the free will. Ket pudno apo nga dagito nga sasao, ket dagito confession, dagito ket realidad apo iti panagbiag mi. Tulungan ta kami kay apo Dios nga kanayon nga kitan mi dagito nga sasauyo mang guide kanyami tapno ma-preserve kami tapno ma-encourage kami lahat nga binigat nga bibiyag nga Kristiyano. Dagito ket realidad, baso ket reality, yung pag may tanapo ken nakita mi nga ket during our glorification apo ket amin dagito ket aggibus da amin ket adda kami kanyam nga awanin iti pulos nga pagbasulan ni tulungan tayo kami apo Dios habang adda kami sa nga daga ket ikanda kami apo si kasi ken parabor tapno malasatan mi ken mapatid care kami pay apo ore iti likod dagito nga temptations ken panagrigat mi nga Kristyano dito nga lubing kay iti tanayon nga paragat adal mi commit mi iti sumarsorno kay nga adal mi benesyonan niyo God amin nga maadal mi nga handa apo nga malipatan ken agsaad apo iti puso mi nga nabiyag nga mangi-guide kanya mi apo Dios. For it is masaron mo pa nga lunch fellowship mi. We pray nga si kayo ti dayaw lata apo Dios. Kakaro the Lord's Supper madam. In Jesus name we pray. Amen.